الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا فاطر السماوات والأرض يا خالق الحب والنوى وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اشف صدورنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن ونور صدورنا بالقرآن اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن واجعل القرآن شفيعا لنا في يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة نصوحة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم
زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح صبيان المسلمين اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتنا برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتنا برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا عفوك يا رحمن عفوك يا رحيم عفوك يا غفار عفوك يا تواب عفوك يا سلام عفوك يا ودود عفوك يا مجيد عفوك يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تقبل جهدنا وجهادنا لخدمة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين अपने रहमत के साथ अपने फजल के साथ अपने जूद और अपने करम के साथ जिस भाई ने अपनी शादी के ऊपर ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया रखा है या अल्लाह लोग तो तेरी नाफरमानियां करते हैं इस भाई ने तेरी मदद और तेरी रहमत के साथ इसके दिल में तेरी कुरान की मोहब्बत डाली है इसी के सदके इसके प्रोग्राम कराया है इसकी शादी को मुबारक बना दे या अल्लाह इसकी शादी को मुबारक बना दे या अल्लाह इस पूरे घर पर अपनी रहमत फरमा या अल्लाह जो सुनने के लिए आए हैं और सुनाने के लिए तेरा कुरान इतनी सर्दी में आए हैं अल्लाह करीम इनका आना कबूल फरमा दे या अल्लाह ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग तेरे आगे हाथ उठाए हुए हैं या अल्लाह उठे हुए हाथों को तो खाली नहीं मोड़ता तेरे रहीम होने का तुझको वास्ता तेरे करीम होने का तुझको वास्ता तेरे वदूद होने का तुझको वास्ता है अल्लाह तेरे नामों का तुझे वास्ता है तू ये कहता है कि मेरे नामों का नाम लेकर मेरे नामों का वास्ता देकर तुझसे मांगोगे मैं अदा करूंगा अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अपने अर्श का साया नसीब फरमा अल्लाह अपनी रहमत के साथ रमजान मुबारक करीब आ रहा है नसीब फरमा अल्लाह अपनी रहमत के साथ क़यामत के दिन अपनी ज़ियारत नसीब करना या अल्लाह अपना दीदार नसीब करना या अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत उस्ताद कारी यहया रसूलुल्लाह साहब इस इलाके में पूरी दुनिया में उनका एक नाम था अल्लाह उनकी खिदमत उनकी जुहूद तैयबा को कबूल फरमा ले और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे और इस इलाके की
ہماری بزرگ ہستی حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب جو کہ حضرت استاد قریب ابوبکر صاحب کے والد گرامی، ان کے ادارے کو ترقی عظمت عطا فرما. ہمارے استاد گرامی قاری نور صاحب جو فوت ہو گئے، اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو منور فرما. اللہ ساری زندگی میں تیرے قرآن کی خدمت کی ہے، کچھ نہیں دیا تجھ سے سوائے قرآن کی خدمت کے، کچھ نہیں مانگا. اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے اور وسیع کر دے، روضۃ من ریاض الجنہ عطا کر دے. اے اللہ جتنے بھی بھائی، جتنے بزرگ، جتنے بچے تیرے کے ہاتھ اٹھائے کے ہاتھوں کو خالی نہ موڑنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا